السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ نئی حد بندی سے متعلق اتفاق رائے کے لیے کل جماعتی اجلاس طلب کیا جائے۔ کسی بھی ریاست کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو لکھا مکتوب۔ امبیڈکر کے نظریات کو دنیا اپنا رہی ہے۔ موجودہ حکومت میں دلتوں کو ترجیح۔ جمہوریت کا تحفظ اور حکومت کو مضبوط بنانا عوام کی ذمہ داری۔ امبیڈکر جینتی تقریب سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ کانگریس نے صرف ڈکلیریشن کا اعلان کرتے ہوئے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ پسماندہ طبقات کی اسکیموں پر عمل کرنے میں کانگریس حکومت ناکام، کے ٹی آر کا الزام۔ بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں مار پیٹ سے متاثرہ نوجوان کی موت۔ حملہ کے خلاف کارروائی کرنے افراد خاندان کا مطالبہ۔ اور شادی کے اشتہارات کی سائٹ پر CISF کے ڈریس میں تصویر لگا کر خواتین کو دھوکہ دینے والا نقلی کانسٹیبل گرفتار۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ۔ کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی۔ کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم۔ کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز۔ کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ۔ کیو میکس RF آرکیڈ، الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے پارلیمانی حلقہ جات کی حد بندی سے متعلق فیصلے سے قبل قومی سطح پر وسیع تر مشاورت کی درخواست کی ہے۔ اپنے مکتوب میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم سے کہا کہ نئی حد بندی کے عمل کے دوران جنوبی ریاستوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے یہ بھی درخواست کی کہ اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس طلب کیا جائے۔ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم سے درخواست بھی کی کہ اس سلسلے میں فیصلہ لینے سے قبل تمام ریاستوں اور سیاسی جماعتوں کی رائے لی جائے تاکہ کسی بھی ریاست یا علاقے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ مرکزی حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ کے 16 سے 17 اپریل کو ہونے والے خصوصی اجلاس میں دستوری ترمیمی بل حد بندی کو بھی پیش کیا جائے گا۔
बताया जा रहा है कि लोकसभा की नशिस्तों को 850 किया जा सकता है। इनमें से 815 नशिस्तें रियासतों से होंगी, जबकि 35 मरकज ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की होंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमिलनाडु के अपने हममनसब M.K. स्टालिन को भी मकतूब रवाना करते हुए मरकजी हुकूमत के मुजव्वज़ा हदबंदी से मुताल्लिक़ बिल को लेकर अपने ख़दशात का इजहार किया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर टैंक बंड पर मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने शिरकत करते हुए अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़रा पूनम प्रभाकर, अदुलरी लक्ष्मण कुमार, सीता अक्का, साबिक़ वज़ीर M. नरसिम्हलू समेत कई अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल मौजूद थे। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने बग़ैर खून रेजी के जदोजहद की कामयाबी को साबित किया, इसी तरह बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने भी मुल्क को मिसाली तर्ज हुक्मरानी देने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि गांधी और अम्बेडकर मुल्क की दो आँखों की मानिंद हैं और दोनों की खिदमात बराबर अहमियत रखती हैं। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के नज़रियात को आज पूरी दुनिया अपना रही है और तालीम ही ज़िंदगी बदलने का वाहिद ज़रिया है। उनके मुताबिक अम्बेडकर की सोच ही अवामी हुक्मरानी की बुनियाद है और आइन के आर्टिकल 3 के ज़रिए तेलंगाना रियासत का क़याम मुमकिन हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में पसमानदा तबक़ात ने अहम किरदार अदा किया और गुलकार गदर की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, जबकि जय जय है तेलंगाना गीत के खालिक इंदशरी भी हमारी ही हैं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा अवामी हुकूमत में दलितों को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। सरकारी हॉस्टलों में तलबा के लिए टाइट चार्जेस में इजाफा और मियारी तालीम के फ़रोग़ के लिए नए पब्लिक स्कूल्स के क़याम जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में लाखों मकानात फराहम किए गए, जिनमें बड़ी तादाद दलितों और कबायलियों की है, जबकि 87% मुलाजमतें SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात को दी गई हैं। वज़ीर आला ने पोजीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की तरक्याती कोशिशों के बावजूद कुछ अनासिर साजिशें कर रहे हैं, जिन्हें अवाम को नाकाम बनाना होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों की खराबियों को दुरुस्त करते हुए हुकूमत आगे बढ़ रही है। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हल्काबंदी के मामले में साजिश कर रही है और जनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ख़ास तौर पर ख़वातीन और पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ मुतासिर हो रहे हैं। आखिर में वज़ीर आला ने कहा कि अवामी हुक्मरानी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी अवाम पर है और इस हुकूमत को मजबूत बनाना भी अवाम की ज़िम्मेदारी है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर HMDA ग्राउंड्स में वाक़े अजीम अम्बेडकर मुजस्समे पर नायब वज़ीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का और TPCC चीफ महेश कुमार गौड़ ने मुश्तरका तौर पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अम्बेडकर के नज़रियात को अवाम तक पहुँचाने के मकसद से एक खुसूसी ब्रोशर भी जारी किया गया। तकरीब में वज़रा पूनम प्रभाकर, जोपली कृष्ण राव, V. श्रीहरी, अरकान असम्बली और दीगर अहम रहनुमाओं ने भी शिरकत की। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अम्बेडकर एक अजीम मुफक्किर थे, जिन्होंने आइन के ज़रिए हिंदुस्तान में जमहूरियत की बुनियाद रखी और हर शहरी को मसावी हुकूक़ फराहम किए। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने ख़वातीन के हुकूक़, लेबर क़वानीन और समाजी इंसाफ के लिए नुमायाँ खिदमात अंजाम दी और मुल्क में वोट का हक़ देकर अवाम को बाइख्तियार बनाया। उन्होंने बीजेपी पर आइन को कमज़ोर करने की कोशिशों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अवाम को अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होना होगा। नायब वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की मौजूदा हुकूमत अम्बेडकर के नज़रियात पर अमल करते हुए समाजी इंसाफ और ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के ज़रिए वसाइल की मुनसिफ़ाना तक़सीम के लिए काम कर रही है और अवाम से अपील की कि वो इस अवामी हुकूमत की हिमायत करें। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के मौके पर तेलंगाना भवन में BRS की जानिब से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुतादिद सीनियर कायदीन और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। अपने खिताब में KTR ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर हुकूमत ने अवाम को उनके मुजस्समे तक जाने से रोका और ये अम्बेडकर की तौहीन है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसी कोशिश की गई तो BRS कारकुनान भरपूर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का आइन
क़याम के आर्टिकल 3 की बदौलत मुमकिन हुआ और साबिक़ हुकूमत ने दलितों और पसमानदा तबकात के लिए कई फलाही स्कीमें शुरू की, लेकिन मौजूदा हुकूमत उन्हें सही तरीके से नाफिज करने में नाकाम हो रही है। केटीआर ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अंबेडकर के नाम को सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि अमली तौर पर उनके नज़रियात पर अमल नहीं करती। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो अवाम में जाकर हुकूमत की नाकामियों को उजागर करें और आइंदा दिनों में एहतजाजी प्रोग्रामों को मुनज़्ज़म करें। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर असेंबली के अहाते में उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश मुदिराज समेत अरकान असेंबली व कौंसिल सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचारी और दीगर हुक्काम मौजूद थे। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने अंबेडकर जयंती के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सिर्फ आइन के मार ही नहीं बल्कि समाजी इंसाफ और पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने वाले अजीम रहनुमा थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी ने तारीखी तौर पर अम्बेडकर के साथ नाइंसाफ़ी की, जबकि आज राहुल गांधी आइन का नाम लेकर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अम्बेडकर को हकीकी एहतराम मिला और SC/ST तबकात की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए। रामचंद्र राव ने कांग्रेस पर ख़वातीन रिजर्वेशन, डीलिमिटेशन और मरदमशुमारी के मामलात में अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम भी लगाया और कहा कि ये तमाम अमल आइनी तरीके से अंजाम पाएंगे, किसी भी रियासत या तबके के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर यकीन न करें और हक़ाइक़ को समझें। BRS लीडर हरीश राव ने कहा है कि नौजवानों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ज़िंदगी को एक तहरीक के तौर पर लेना चाहिए। तेलंगाना भवन में अम्बेडकर जयंती के मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने नौजवानों को नशे से दूर रहने की तलकीन की और उन्हें कहा कि वो तालीम पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि अगर नौजवान नशे के आदी होंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। BRS लीडर ने नौजवानों को ऑनलाइन गेम्स के असरात से भी खबरदार किया और कहा कि अपनी और अपने माँ बाप की रकम ज़ाय न करें और अपने माँ बाप को परेशान न करें। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर टैंक बंड के करीब लिबर्टी सर्कल में तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने आधी रात को उनके मुजस्समे पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने SC/ST मुलाजिमीन के यूनाइटेड फोरम के ज़र एहतमाम मुनक़दा तकरीब में शिरकत करते हुए केक भी काटा। कविता ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना रियासत का क़याम बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई आइनी ताकत का नतीजा है और अगर आइन में आर्टिकल 3 न होता तो रियासत का क़याम मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर एक शख्सियत नहीं बल्कि एक नज़रिया है। उन्होंने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 12 बरसों में अम्बेडकर के ख्वाबों के मुताबिक समाजी इंसाफ कायम नहीं हो सका और आज भी दलितों और ख़वातीन पर मज़ालिम जारी हैं। उनका कहना था कि तरक्याती मंसूबों के नाम पर दलितों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, जो कि तशवीशनाक है। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि अगर इस सरजमीन पर कोई एंटी अम्बेडकर है तो वह सिर्फ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हैं और मुतालबा किया कि कम अज़ कम अम्बेडकर जयंती के मौके पर हुकूमत गरीबों के हक़ में इक़दामात करे। उन्होंने अम्बेडकर के नज़रियात कहा कि हमेशा ज़िंदा रहेंगे और उन्हीं से मुतासिर होकर अवाम हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हवाले से कहा कि आज़ादी के बाद आइन की तश्कील के लिए बनाई गई कमेटी की सदारत अम्बेडकर को सौंपी गई क्योंकि वो समाजी नाइंसाफ़ी का दर्द समझते थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ ही हकीकी आज़ादी है, लेकिन आज कुछ लोग आइन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि OBC तबकात के लिए मरकज़ी हुकूमत खातिर ख़्वाह इक़दामात नहीं कर रही है और वज़ीर आज़म से सवाल किया कि सोशल जस्टिस में OBC कहाँ है। उन्होंने मुतालबा किया कि ख़वातीन बिल में भी OBC को शामिल किया जाए और रिजर्वेशन के मामले पर संजीदगी से गौर किया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि 16 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज धरना किया जाएगा।
انہوں نے مزید کہا کہ چھوٹی ریاستوں اور ریزرویشن کے مسائل پر مرکزی حکومت کو فوری توجہ دینی چاہیے۔ حلقہ اسمبلی کاروان میں بابا صاحب امبیڈکر جینتی تقاریب بنائی گئیں۔ گڈے ملکاپور اور لنگر ہاؤس میں مقامی مجلس اور دلت تنظیموں کی جانب سے منعقدہ تقاریب میں رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے بھی حصہ لیا۔ رکن اسمبلی نے بابا صاحب امبیڈکر کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ دلت تنظیموں نے رکن اسمبلی کا استقبال کیا۔ اس موقع پر مجلس کے سابق کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ یاقوت پورہ میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے منگل کو سنتوش نگر ڈویژن میں 2 CC روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نے عہدیداروں کو کام کی جلد تکمیل پر زور دیا۔ مقامی مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین اور کارکن اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر فلک نما ڈویژن کے محکمہ آبرسانی، بلدیہ اور برقی کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پینے کے پانی کی پائپ لائن کا معائنہ کیا، جس سے فاطمہ نگر اور مسجد فاطمۃ الزہرا کے مکینوں کو مسائل پیش آ رہے تھے۔ محمد مبین نے مقامی افراد سے ملاقات کر کے ان کے مسائل کی سماعت کی اور یکسوئی کا تیقن دیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے متعلقہ محکمے کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ترجیحی بنیاد پر جلد سے جلد مسائل کی یکسوئی کریں۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ شہر میں دن بھر گرمی کی شدید تمازت کے بعد ابتدائی شام سے ہلکی بوندا باندی کے سبب موسم خوشگوار ہو گیا۔ سپہر سے آسمان پر بادل منڈلانے لگے اور ساتھ ہی ہوائیں چلنے لگیں۔ شہر کے مختلف علاقوں بشمول نواحی علاقوں میں ہلکی بوندا باندی اور کہیں تیز محدود بارش ریکارڈ کی گئی۔ دن کے 2 بجے جہاں درجہ حرارت 37 سے 38 ڈگری کے درمیان رہا، اس میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ رطوبت 24% ریکارڈ کی گئی۔ رات میں مطلع ابرآلود رہے گا۔ موسم کی اچانک تبدیلی سے گرمی سے پریشان شہریوں نے راحت کی سانس لی۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پیر کی رات معین باغ، فتح شاہ نگر اور مسان گٹی کے علاقوں میں چبوترا مشن کے تحت تلاشی مہم انجام دی گئی۔ SHO ستیہ نارائن نے اس مہم کی نگرانی کی۔ راتوں میں غیر ضروری گھومنے والوں کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ امن و قانون کی بالادستی اور نوجوانوں کے راتوں میں غیر ضروری گھومنے پر اطلاعات پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس موقع پر بعض گاڑیوں کی دستاویزات کی جانچ بھی کی گئی۔ پولیس نے سرپرستوں سے اپیل کی ہے کہ نوجوانوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، انہیں رات میں غیر ضروری گھومنے سے باز رکھیں۔ کالجز کی تعطیلات مل چکی ہیں اور اسکول کو بھی تعطیلات ہونے والی ہیں۔ ایسے میں سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں، انہیں گاڑیاں نہ دیں اور رات میں انہیں گھومنے پھرنے سے منع کریں۔ بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے حدود تالاب کٹا میں زدوکوب سے متاثرہ ایک نوجوان کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے۔ مہلوک کی شناخت 20 سالہ سید عبدالقادر علی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ سابقہ کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ پہنچ گئیں۔ بتایا گیا ہے کہ مہلوک نوجوان کی دادی کی زیارت تھی۔ چند افراد آئے اور خادر کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بعد میں اطلاع ملی کہ خادر کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے، اسے فوری قریبی خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن پیر کی شام خادر علاج کے دوران جاں بر نہ ہو سکا۔ اس دوران مہلوک نوجوان کے والد اڈو زاہد اور مدثر کی شناخت کی ہے، جو ان کے بیٹے کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ خانگی ہاسپٹل سے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ منتقل کیا گیا ہے۔ مہلوک کے والد کا کہنا تھا کہ حملہ ور گانجے کے نشے کے عادی ہیں۔ مہلوک آٹو چلایا کرتا تھا۔ ڈاکٹر سمینہ نے کہا کہ پولیس کو گانجے کے استعمال اور اس کے اثرات کو لے کر اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے خادر کے حملہ وروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
आरजीआई शमशाबाद पुलिस ने नकली सीआईएसएफ कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का साकिन बालाकृष्णा एयरपोर्ट पर तस्वीरकशी के दौरान पकड़ा गया। जिस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया वो सीआईएसएफ का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। पुलिस के मुताबिक बालाकृष्णा शादियों के इश्तिहार वाली साइट्स पर सीआईएसएफ यूनिफॉर्म में अपनी तस्वीर और प्रोफाइल पोस्ट किया करता था। इस दौरान पुलिस के मुताबिक उसने कई खवातीन को अपने जाल में फंसाकर मुबैना धोखा दिया। बताया जा रहा है कि उसने खवातीन का माली और जज्बाती तौर पर इस्तेहसाल किया था। पुलिस ने बालाकृष्णा के मोबाइल का जायजा लिया तो कई खवातीन के नंबरात पाए गए और पुलिस ने उसकी व्हाट्सएप चैट का भी तफसीली जायजा लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। मेहदीपट्टनम रेती बावली के पास सड़क अबूर करने के दौरान खानगी बस की टक्कर से खातून हलाक हो गई। महलूक खातून की शनाख्त शाहीन बेगम की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात 7 बजे पिलर नंबर 41 के पास सड़क अबूर करने की कोशिश कर रही थी। आईटी कंपनी की खानगी बस ने उन्हें टक्कर दे दी। मुकामे वाक़े पर ही शाहीन बेगम जाँ बहक हो गईं। उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। नई हदबंदी से मुताल्लिक इत्तेफाक राय के लिए कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। किसी भी रियासत के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। वजीर आला ने वजीर आजम को लिखा मकतूब। अम्बेडकर के नजरियात को दुनिया अपना रही है। मौजूदा हुकूमत में दलितों को तरजीह। जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत को मजबूत बनाना आवाम की जिम्मेदारी। अम्बेडकर जयंती तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। कांग्रेस ने सिर्फ डिक्लेरेशन का ऐलान करते हुए अवाम के साथ धोखा किया। पसमानदा तबकात की स्कीमों पर अमल करने में कांग्रेस हुकूमत नाकाम। KTR का इल्जाम। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मारपीट से मुतासरा नौजवान की मौत। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने अफराद खानदान का मुतालिबा।
اور شادی کے اشتہارات کی سائٹ پر CISF کے ڈریس میں تصویر لگا کر خواتین کو دھوکہ دینے والا نقلی کانسٹیبل گرفتار۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا سلسلہ آج ہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV نیوز۔ خدا حافظ۔